मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। अवाम अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त अंदाज से खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाक फौज के शोहदा के मज़ारात पर खुसूसी तकरीबात। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन ने फूल रखे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी। गोजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब। मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाक फौज के जवान दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान खानी का एहतमाम। मुल्क की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर 2000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत कश्मीरियों के हक के जिद्दोजहद खुद इरादियत को मजीद कुचलना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, भारतीय फौज पहले कश्मीरियों को अगवा करती है, फिर अजियतें देकर कातिल कर देती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हजारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आ चुकी। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क भर में यौम तशक्कुर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप और पुतिन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात के बगैर किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात नतीजा खेद साबित नहीं हो सकते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हाजिरी दी। खुसूसी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। यौम तशक्कुर पर सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म और विफाकी वजीर दाखिला का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कौम दुश्मन की जारहियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह खड़ी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, फजाइया और नेवी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। सियासी क़यादत और पार्लिमान का भी शुक्रिया अदा किया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक में तारीखी फतह, अफवाज पाकिस्तान के साथ खुददार और बावकार पाकिस्तानी कौम की भी फतह है। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील कर दिया। भारत के थानेदार होने का बुत पाश पाश हो चुका। दुनिया की सोच तब्दील हो गई। वजीर आज़म ने दुश्मन को 10 घंटे से भी कम वक्त में मात देना तारीखी फतह करार दे दिया। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले को रौंद डालने की सख्त वार्निंग। कामरा एयरबेस के दौरे के मौके पर शाहीनों ने खिताब करते हुए वजीर आज़म ने बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। कहा, राफेल की तबाही मोदी कयामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील कर दिया। भारत के थानेदार होने का बुत पाश पाश। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को बेहतरीन मनसूबाबंदी और क़यादत की तारीफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फौज को फ्रंट से लीड करने वाला बहादुर सिपह सालार कहकर पुकारा। PAF बेस कामरा के दौरे के मौके पर वजीर आज़म ने एयर चीफ और अमीरुल बहर को भी खिराज तहसीन पेश किया। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, अफवाज ने जान हथेली पर रखकर जंग लड़ी। वजीर आज़म का शोहदा के खानदानों की कफालत का ऐलान।
تمہارا جنگی جنون کا بخار ٹوٹ چکا، اب امن کی بات کرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نریندر مودی کو پیغام، کہا مسئلہ کشمیر کبھی بھی جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے، بھارت کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا، تحریک آزادی کشمیر حق ملنے تک زندہ رہے گی۔ مارکہ بنیانم مرصوص اور کشمیر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، بھارت کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ مارکہ حق سے بھارت کی پاکستان پر برتری کا بت پاش پاش ہوا، بھارت کو ناقابل یقین ہزیمت اٹھانا پڑی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کسی ملک کی برتری برداشت نہیں کرے گا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھارت نے مکہ مارا تو جوابی مکے کے لیے بھی تیار رہے، پوری دنیا ایٹمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شکست خوردہ بھارت میں سرمایہ کاری کو بڑا دھچکا، امریکی صدر نے ایپل کو بھارت میں فیکٹری لگانے سے روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سی ای او ایپل ٹم کک پر شدید تنقید، کہا ایپل اپنی تمام توجہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ پر مرکوز کرے، ہمیں بھارت میں سرمایہ کاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مودی آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، مغربی سرحد پر جارحیت کرنے والی مودی سرکار کو مشرقی سرحد پر بڑا سرپرائز مل گیا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط ریاست اروناچل پردیش پر اپنی خود مختاری ثابت کر دی۔ اروناچل پردیش جیسے چینی حکومت زنگنان کہتی ہے، اس کے 27 سرحدی مقامات کو چینی نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زنگنان کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیا، واضح کیا کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ خطے کے مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات کا حصہ۔ بھارتی وزیر دفاع کا جوہری ہتھیاروں پر بیان، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرح خود ساختہ جوہری بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی وزیر دفاع کے عدم تحفظ اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت میں جوہری مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ سینٹ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور، بھارتی جارحیت میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، قرارداد کا متن۔ بھارت کو تاریخی شکست دینے پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر، صدر مملکت نے ویڈیو پیغام میں تاریخی فتح پر قوم اور فوج کو مبارکباد دی۔ آصف زرداری نے پاکستان ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کیا، کہا پاکستان ہمارا ہے، آخری دم تک دفاع کریں گے، متحد رہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہتا ہوں یہ اتحاد برقرار رہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیں گے، بھارت سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ طاقت دکھانے کی کوشش پر مودی کا برا حشر ہو گیا، مودی سے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھا نہیں جا رہا۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں دفاع پاکستان و یکجہتی کانفرنس سے خطاب، کہا پورے بھارت میں مودی پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اتفاقیہ طور پر بھارت کو نہیں ہرایا، میدان میں شکست دی، دنیا کو پیغام چلا گیا کہ پاکستان کے بغیر خطے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بھارت دوبارہ جنگ کے لیے آیا تو پھر پٹے گا۔ پاکستان فلسطین نہیں، ہم پلٹ کر وار کرتے ہیں، بھارت کو ریڈ لائن پار کرنے پر منہ توڑ جواب دیا گیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ نے 1 گھنٹے میں تاریخ رقم کر دی، بھارت کے تباہ شدہ طیاروں کا ملبہ دنیا نے دیکھ لیا۔ پہلگام واقعے میں مودی کے بعد امت شاہ کا نام بھی سامنے آنے لگا۔ سابق بھارتی فوجی کے مطابق پہلگام میں فوجی CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں تھیں۔
अमित शाह ने एक हफ्ता कबल दौरे के बाद अचानक चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया। एक हफ्ते बाद पहलगाम हमला हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक है? इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी दहशतगर्द हमले को अलर्ट और अपना दौरा मकबूजा कश्मीर मंसूख कर दिया था। पाकिस्तान की मार्का हक में वाज़े बरतरी, फ्रांसीसी मीडिया का भी एतराफ। कहा, पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में राफेल तैयारों की बुरी तरह नाकामी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का सबूत है। पाक फौज की पेशा वराना महारत से फतह मुमकिन हुई। J-10 की बरतरी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मुनशियात के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। इजलास में जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,962 पॉइंट्स पर बंद। रेकोडिक मंसूबे का पहला मरहला 2028 से शुरू होगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान को माली फवायद हासिल होंगे। बलूचिस्तान को इस मुआहदे के तहत 25% हिस्सा मिलेगा। वजीर तवानाई ने रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। मंसूबे से 75 अरब डॉलर से जायद आमदन मुतवक्के। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्तें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई थी। और मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात ने 20 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 डिग्री तक भी जा सकता है। और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरिक वुस्ता जारी। सऊदी अरब और कतर के बाद अबू धाबी का भी कामयाब दौरा। अमेरिकी सदर अबू धाबी की शेख जैद ग्रैंड मस्जिद भी गए। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद भी सदर ट्रंप के हमरा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्जिद के फन तामीर को सराहा।